metong yaharing pihamatwang balen keti Pampanga. At tagdarang Agostinos kanitang 1605 King Daniel Bugan ning makabaldugan na bundok arayat. King pamanimuna ng Pedro Bravo de Acuña. Ing sadyang karinan na metong yang lugar laaw sandang makapsa. Akaibat, bilipat sa King San Bartolome. Lalo-lalo na ba rin lugar na pwede tamang puntalan magalang? Siyempre, mumuna na yung Karelang Pisamban, yung Karelang Plaza, Pampanga State Agricultural University, Banalabundok Dalan ng Cruz, Heliographic Tower at Dakal pa. O tara na, puntalan ta na Loreto. Ing pisamban ning parokya ng San Bartolome tagdering Agostinos inyang buwan ng 1605. Iti ing meging pipagtagpuan ning labanan daring talatukin ng Andres Malong apanimunan ng Melchor de Vera at ding tropa daring Kastila kanitong 1660. Pampanga State Agricultural University of Balo niyo ba ang dati ng laro? Inausang dang dating Lagranja Modelo de Magalang, ing meging Magalang Farm School, bayo ya meging PSAU. Dayan, nanong atinken. Metong yang sikat a universidad ing PSAU kang Pampanga. Kenny, akit tamo na malwalas sa ing universidad. Madakalata naman ang puno ang makapalibot anyapin presko Kenny. Metong muna mong nagpakilala king balen na ning magalang ing karelang miyayaliwang paralan ning pamagselebra. Kareng miyayaliwang festival kalupan na ning Kamaru o Cricket Festival. Nagaganapan balang ikalong Domingo na ning Agosto para king selebrasyon king fiesta ning balen magalang. Siyempre, alia kumpleto kung alang pamaan. Tara alaw ang potakman talalang sikat ang pamaan kiniking magalang. Baloyo ba nung bakit dalatela ka direng mata sa tori nga rin? Nga kakit yung tori ngayon, metong yakareng ausandang Heliograph Towers. Regawa na lang General Ricardo Monet a dating Spanish commander para maging stasyon na ning komunikasyon da kanita anyang 1863. King magalang, siyempre, alingari pa sambot ni kakatamo dinan sa ng Banalabundok. Kaya naman, para king kakatamo taturing destinasyon, anita nga pwedeng alipuntalan in 14 station. Yung lugar ni King Magalang Pampanga, magpapakit yung dalan ng krus. Netong yung panata kay Kristiyano ang maglarawan nung makanano yan at pakasakit ni Jesus bayo day igapos at ipakit king krus.